कृष्ण बोली जीव जा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार वासुदेव मते उद्धार पद्मनाभ बोलो आनंदे हरि 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 करिवे भवु पारी श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वयासिक्यं सुख परिकृत संवाद द्वादश अध्याय समापन द्वितीय भगवान दक्षिणा पका हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
हरि हरि बोला उपस्थित मोर पाला प्रेमी साहित्य प्रेमी आगंतुक दर्शक दर्शिका बाल वृद्ध वनिता तथा ग्रामवासी समस्त परिवार एवं मोर जगवान सर्वारिष्ट खंडन करी दीर्घायुदान करंतु परम ब्रह्म लेख बोला उरे कवार हरि हरि बोला हे प्रभु सत्यनारायण आय दिन जन धाम संताने बारे दया करो जय गुरु भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासत तुझे मुदिरे मुखं करोति वाचालतं उल्लङ्घयते गिरिजत्कुर्वतमहं वन्दे परमानन्दमाधव ध्वज कार्मुकारी विनाथ पत्रम करांकुश वज्र संकै राजकेन्नेतं परम ज्योतिर्भैरचन्यम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दयो श्रुतिरे सुधाव रसे ओडिशार परंपरा ओडिशार ऐतिह्य बेस पदटे सार पुराणा कालिया ओडिसी आज्ञा आज्ञा पुराना आजिकाली अत्याधुनिक समाज रे प्राचीन संस्कृति की आम पिला माने भूली जाउछंती किंतु जे प्रकृत कलाकार से माने ओडिसी परिवेषण करूछंती एति की निवेदन करिवा समस्ते देखिवे समस्ते सुनिवे समस्ते सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे बढ़िया कथा श्रुति रे सुधाव से श्रुति रे सुधाव से बंशीर ताने किए से बजाए बंसी इन कुंज कानने माँ राधा देवी सखी मान गहण अच्छा यही समय कृष्णकर वंशी स्वर शोची सी चिंता कर वंशी सन कार से उद्देश्य कवि लेखा किए से बजाए बंसे निकुंज कानन किए से बजाए बंसे
श्रुतिरे सुधा से श्रुतिरे सुधा बोई सिर ताने मारिए बजाए बंसी सहजे सुरमाधुरी कलम मन कुचरी सहजे सुरमाधुरी मन कुचरी मानिया ताने से बजाए बंसी निकुंज सुन सखी सुलोचना सुण मरम वेदना सुण যমুনা জীবাকু মনা যমুনা তলে গুরু জনে মাতে বজায় বংশী কুঞ্জ কান ताने मारिए औराए बंसे कुंज कान बजाए बंसे कुंज कान बजाए बंसी निकुंज कानने ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गणे नारायण रुद्र अम्बिक भास्कर तथा भिन्ना भिन्न कर्तव्यं पंचदेवं नमस्तुते। परिणत लक्ष्य चरणानि शुभा
ମତି ରଖେଇ କରାମ୍ବରୁ ମୁଖ ପଟିଆର ତୁର ଗଛାନ ବାମେ କରେ ବିଭ୍ରନ୍ତି ମହି ସନମାମି ବରଦା ମା ବରଦା ହେ ବରଦା ଦେବତା বাক দেবতা মা শারদা বাগ দেবতা মা শারদা ভাবেরে জমা এমিতি হনি না মতে শুভিলা ভাগ দেবতা মা শারদা না বাগ দেবতা ইয়ে দেবতাଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଦବା ଲୋକ ପତିତ ପାବନ ଏ ବାନା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଳା ପରିଷଦ ପାଲା ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଆଜ୍ଞା आदिशक्ति परमा वैष्णवी माँ धिंग बीजा जोगमाया दुर्गे ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवती स्वारा शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी माँ पदाब्जरे कोटि दंडवत जनइला परे माँ निर्देश गुरुंकर निर्देश सर्वादौ मोर दृष्टि पड़ी से नीलाचल ठाकुर जगन्नाथ आमे माने पालावाला सब जगन्नाथ भक्त सर्व ओडिशा भी से जगन्नाथ भक्त से जगन्नाथ को नमस्कार कर जगन्नाथ पदाब्जरे निजको समर्पण समर्पित तो बहुत कथा जा हो मु सर्वादो आपण मानकर सर्वप्रथम संस्कृति माध्यम रे मोर दृष्टि पड़ी नीलाचल ठाकुर जगन्नाथ बड़ देउल रे थिबा पताका सार दृष्टिटा से भली थाउ ठाकुर पाते थाउ हाउ देखिया कोन होउची पतित पावन बाना आउ केते प्रभु हे पतित पावन बाना आउ केते भासी गली भव जले ये नभ दिया तोड़ा प्रभु हे नाम दिया तोड़ा को पतित पावन बाना आओ केते मेरा प्रभु हे पतित पावन बाना आओ केते मेरा आये वृक्ष गोटी काटू मूलकू आए तीन पुरे अपकीर्ति जय जगन्नाथ प्रभु हे बादी मोरा को प्रभु हे मोरा को पतित पावन बाना आओ केते मेरा प्रभु हे पतित पावन बाना आओ केते मेरा
कांता ताप संबंधा कांता संग पूज्या पितृम शिरसि पतति। अरे वाह जाह्नवी जाह्नवी नो बस सर्वादो आपण मानकर परंपरा संस्कृति नहीं आर्यावर्तर आम गायकर धर्म धर्म आज्ञा आमे गोटे चैतन्यवाद रे निजको समर्पण हेमु बढ़िया कथा बढ़िया कथा नारायण पादरे वाह 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 तेणु जगन्नाथंकर आज्ञा पतित जन को उद्धार करने गोटा पताका उड़ुछि श्रीक्षेत्र रे। हाँ श्रीक्षेत्र उड़ुचा मु देखिछि। अच्छा उड़ुची उड़ुची तेणु से पतित जन को डाकुछि डाकुछि डाकिबार संकेत कौन कि रे डाकिबार संकेत एमिति डाकंती आ पताका की प्रकार उड़े पताका तो एमिति एमिति उड़े से डाकुछि ना मना करुछि बाबा से मना करूची सार कोन कहले डाकुची आत्मे तो बोका हो गल आपण से भले कहउचंती आया पताकाटा ए प्रकार जदि संकेत देउछि पतित जन आज्ञा मना करुछि आस डाकिबाटा आस मना करिबाटा केमिति आसना ताहले पताका प्रत्येक देउळर खाली नीलाचल रे नहीं हां प्रत्येक देउळर पताका आज्ञा 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 एई प्रकार होले होले हो मना करे मना कर किंतु कवि सम्राट भंजंकर भावधारा बहुत वाह वाह ना कोन हां पहले अरे हे हां तुम्हें सिना पताका तू चाहित हां आउ टिके सूक्ष्म को दृष्टि दियो अच्छा 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 भंजंकर दृष्टि सूक्ष्म सूक्ष्म रे अछि रोजा पोसे हां एते सूक्ष्म देले अच्छा ठीक अछि ये पताका अंचल चंचल डाके पेटे पताका मना करे सत हां पताकार गोटे अंचल नहीं ना आज्ञा हां सर अंचल अछि कानीटा कानी अछि शेषटा हां से कौन एमती हले ना तो ना ना से आज्ञा ए प्रकार चंचल चंचल हले हले हां तेणु रे पतित आज्ञा मु प्राता अंचल होई कि चंचल डाकुति आस आस आसिले आसिले ए नीलनग हां नग अर्थ पर्वत पर्वत हां ए नीलवर्णर पर्वत ऊपर नीलाद्र संख्या मध्ये शतदल कमले हां रत्न सिंहासनस्थ वाह वाह समस्त बुझी होछि हां बुझौ छी आज्ञा नीलाचल पर्वतटी एक कविंकर कल्पना रे हुआ अपन आखिर देखंतु से गोटे संख्याकृति संख्याकृति हां हां ता मझिरे हां नाभिरे हां ना भी शतदल कमल सत केते रे 100टा दଳ पाकुड़ार पद्म वाह 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 कमल बोइले पद्म पद्म हां ता ऊपर गोटे रत्न सिंहासनस्थ हां रत्न सिंहासन अछि अछि आपण लक्ष्य करिवे यार बहुत किसी कथा 100टा पाखुड़ार पद्म ऊपर रत्न सिंहासन ऊपर आज्ञा जी अछंती से स्वयं जगन्नाथ जगन्नाथ आपण सर्वालंकार युक्त पुणी से नवघन रुचिर हां संयुक्त चाक्रजन ए अग्रजेन माने बड़ भाई के सांगरे रखी अच्छा ठीक अछि रखी हां रखि जबा मझिरे भद्राया भद्राया भौणी भी अछि हां भौणी अछि ए रथ चरण युक्त
ब्रह्म रुद्रेन्द्र वंद्य आज्ञा ब्रह्मादि 33 कोटि देवतांतर ए जो तीनोटी रूप को दर्शन करू समस्त अवलोकन करूना समस्त आशीर्वाद प्रति रही तेणु ठाकुरे आमु सही नीलाचल जगन्नाथ प्रति निज को समर्पण हो गली आपण मानकर द्वितीय पर्याय गोटे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण ठाकुर को तो दुख जनइली मंगलाचरण की बहुत शास्त्र उपायत करिया आज्ञा तू कौन मत कौन पालिया आपण कहले हमर कोन प्रेस्टीज नाही आम एमएलए हमको पालिया कहि ना ते पर्यंत आमे गायक तुमे गायक कहि दो गायक गायक तुम कौन कहली संगीत कहूना कहले चलेगो संगीत कहूना ठीक है तुमे पालिया ना तमे तमे गायक सारे हेले गायक आमे हेले संगीत अरे रोम तुम दी जन ये गायकन को पालिबारु पालिया अच्छा अच्छा हमको पालिछ तुमको नुहे सारा विश्व को पालिबारु आमे पालिया हां सारा विश्व को आमे पालिछु आ जदी पालिछ बडा कथा कहूछ हां हम गोटा श्लोक आवृत्ति करिछि चारि पादे तार वास्तव भावधारा टाणी पहुंचै दिलो देखिबा पालिया केमिति पालिछ आपण श्लोक पढंतु अर्थ मु करबी आपण को टेंशन देबी नहीं आगु 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 आपण ओए मुजी में आगु आपण आगु आपण वयस्क लोक आमे ठियाले आपण देखा जिबेनी आ भूल ए आज्ञा बाबू ब्राह्मण पिला ब्राह्मण तुम ना प्रकृत सूर्यमणि पति आमे गोटे स्नेह रे इला डाकु इला बोली डाकु गायक स्नेह रे इला डाके आउ कोन हां इला अरे इला इला डाकंती केतेले कीड़ा भी डाकंती हां तू भी कहनु कीड़ा दबारे मु मास्टर हां आज्ञा और आज्ञा ए गोटाए चरण पढुची अर्थ सुनु आज्ञा कोन अहिर रिपु पति कांता अर्थ कलु गोटे गोटे कोनांती माने गोटे गोटे कहबे अच्छा हला मु बुझी पाइली हां कम्मा मारी की शब्द देबी कम्मा मारी दे अर्थ देबू तो आज्ञा आज्ञा अहि अर्थ सर्प सीधा कहि देला सर्प ठीक अछि सर्प कुल व्याख्या करबी की ना दरकार नहीं ठीक अछि अधिक कहली समय समय ना पड़ेगा आ रिपु रिपु अर्थ माने सर्प कुलर रिपु की शत्रु किए अरे गरुड़ हां पुराण जगत उजोर करी क गरुड़ हां गरुड़ गरुड़ गरुड़र पति पति कोन मो पति संबोधन किए काकी करे जाने ना हां पूरा पा हम कोन आ कहबी स्त्री करे स्वामी की हां कोन कह केनु ठीक कहिछ मो पति मो मो स्वामी, जीवन धन मो- मो प्राण धन हाँ। मो प्राणेश्वर हाँ। नाथ हे, कोन उठाले? नाथ मु भाबिली घरे अछि ना मु कोन पार्लर अछि अच्छा र आज्ञा जदि पति संबोधन करे स्त्री स्वामी की स्वामी गरुड़ स्त्री ना पुरुष ना गरुड़ पुरुष ताले गरुड़र पति केमिति नारायण हेले ठीक सेटा बड़ संदेह अछि हां संदेह कथा ता मार्ग बहुत रे अरे ये तो पुरुष से तो पुरुष हां ये किमित ताकू पति संबोधन कला तू जानछु कि रे नाइ मु कहि हां पारि जानछु भलो तो तेणु आपण माने चिंता करंतु आज्ञा ए जेते गुड़िए सृष्टि रे मार्ग अछि आज्ञा आज्ञा हम मानक पई आज्ञा शेषरे होती नारी भाव जहा कहती गोपी भाव वाह चारि भक्ति मध्य रे आज्ञा प्रेम भक्ति सार हां जेउ भक्ति कोठा गोपी मान गोपी मान आपण चिंता करंतु आज्ञा ज्ञानी पाइनी ना पाइछि ना पाइनी बहुत ज्ञान खर्च करिछि से प्रभुंकर निजर हेई पारे ना है नहीं ज्ञानी हारिछ हां आज्ञा जोगी जोगी हां जोगी भी हारिछ जोगी बिहारी तंत्र तंत्र बिहारी तंत्र भी हारिछि हां किंतु प्रेम हारिनी प्रेम हारिला ना प्रेम हारी देखु ना आपण माने टिके राम अवतार को चलंतु प्रेम केबे हारे ना हारे ना आ हरैछ हरै बिहारू बिहारू दिने बाबा आज्ञा दंड का राम ने दंड का अरे बिहारू बिहारू दंड का ने है दंड का आया राम चली आगे लक्ष्मण पछरे मझे सीता सीता देवी जाई दंडका अरण्य पहुंची गले आज्ञा भंज साहित्य मु कहू
ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ନାରୀ ଭାବ। ନାରୀ ଭାବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନାରୀ ଭାବକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟାରେ ତପସ୍ୱୀ ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ତପସ୍ୟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ପାଇଲେ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଆରେ ବିଦଗ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା ଭିଦ ବୋଇଲେ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଜ୍ଞାନରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଦଗ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଏ। ସେ ବିଦଗ୍ଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ କଲେ? ସେ କହିଲା ଆରେ ହେ ଯେତେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବାବାଜୀ ସବୁ ଅଛ ଆଶ୍ରମ କରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସ। ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସ। ସବୁ ଆସିଲେ କଥା ମାନିଲେ ଆଉ କହିଲେ ବାବା କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଆପଣ ତ ହେଲେ ଆମର ମୁଖିଆ ମୁରବୀ ଡାକିଲୁ ଆମେ ଆସିଲୁ କଣ କୁହ? କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ଦିଟା ପୁରୁଷ ମଝିରେ ଗୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାଲିଛି ଦେଖ। ହଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବାବା କହିଲେ ଦେଖୁଛୁ ये ब्रह्मा पदवी थाई हे केते जुगरु आमे ब्रह्म पदवी नहीं कौन केन्द्र जानी आमे सब ब्रह्म ऋषि आमे बोहेबा समस्ते यही कामिनी पहले कौन ना आज ठारू मो निर्देशमान सब स्त्री हुआ समस्त स्त्री हवा पहले केमती हम क्यों बाबा स्त्री आमे सब बाबाजी लोक स्त्री केमती केमती हम आमे स्त्री पहले आसे देखु ना गोटा स्त्री आखि आगर अछि ना नहीं पहले हां देखु जो हम पहले सेही बड़ी साजुरा अच्छा विश्व साजाऊ दिनस दरकार ये क्या गया सीता नुंती की सीता को चाहिचंती सब ब्रह्मर्षि मान आज्ञा कहले छी ये ब्रह्म पदवी देई कि लाभ धरिबा में सब आज ये रमणी देश पहले केमती हबा ना जोटा को खोली दियो बेणी हे दियो खोलिलु आ सब जोटा खोलिले आ सब बाबाजी जोटा खोली देले सब हेला बेणी हे गला पहला आ गोटा तो रोज चाली शिखिनु बाबाजी को चाली अलगा स्त्री लोकंकर चाली गतिटा अलगा हो पहले टिके लक्ष्य कर सब सीता को अनेइले से केमती चालू सब बाबाजी सही बड़ी चालीले पट्टी भांगिर चालीले जे ए आज्ञा आ गोटा कथा सब मुख्य को अनेइले अरे जिनिस कई पहले किरा आश्रम रे सब तुम्बी फल नाही ना दीटा छाती रे बांधी दउ ना सब बांधी देले आज्ञा जाऊ मु स्वल्प समय रे थाकु टिके नारी रे सजई देली आज्ञा भंज साहित्य रे अच्छा समस्त निज को नारी हेले जे आज्ञा बाबाजी माने स्वाहा शब्द छाड़ी देली आहा 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 हेले प्रभु अंतर्यामी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम ठाकुर रामंत पादटा आग को गलानी आज्ञा अटकी गला ठाकुर पछ को चाहिए राम चाहिबा माने लक्ष्मण सीता भी चाहिए प्रभु चाली थे पछु कहीं अनेले बस खाली कौन चाहिए कि सीधा जाए तांकरी पाखरे पहुंची गले मुखिया पचारे हो भद्र लोक तमे किए माने तांकर प्राधान्य बाबाजी पहले आपण किए एठी छिड़ा हो गले समस्ते त्यागी हेले सिना जानिबो आज्ञा रामचंद्र जते बेले सेतु बंध कले एई समय रे ओटा मुसा से कौन करुला से देखुला ये बानर माने सब पर्वत उपाड़ी के घसुते कहला मु टिके त्याग मु टिके श्रम देवी से राम दुखे दुखी ये होई मुसातिए राम दुखे दुखी होई मुसातिए आग्र देह धूली बंधे ढारी दिए आग्र देह धूली मोर गुरु परमानंद शरण कले देखो आज्ञा के दिव्य भावना रखी राम नाम ऊपर गोटा मूषा गुंडचे मूषा त्याग
ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ହଁ ଲେଖନି ବି ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ହଁ ନା ଆଜ୍ଞା ରସ ବହୁତ ନାଇଁ ଲେଖା ଲେଖାରେ ହଁ 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 ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣଙ୍କର ଲେଖନୀକୁ ତ ଇଏ ରସ ରସ ହଁ କି ରସ ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହଁ ଯଦି ମୂଷାଟିଏ ହଁ କହିଲା ରେ ଶୁକୁଲା ଦେହରେ କେତେ ଧୂଳି ନେବି ହଁ ଗଲା ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବୁଡ଼ିଗଲା ହଁ ତା ଦେହଟା ଭିଜିଗଲା ହଁ ସେ ଯାଇ ମାଟିରେ ଗଡ଼ିଲା କହିଲା ଦେହରେ ବେଶୀ ମାଟି ଲାଗିଗଲା ନା କଣ ହଁ ତେଣୁ ଆର୍ଦ୍ର ଦେହରେ ଯଦି ଧୂଳି ନେଇକି ବନ୍ଧରେ ଢାଳିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା କଣ କହିଲା ଅତି ସ୍ନେହେ ରାମ ଓସ୍ତାଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ଅତି ସ୍ନେହେ ରାମ ସାଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ବହିଲା ମୁସ୍ତିକ ହୋଇ ତେଢ଼େହୀନ ବହିଲା ମୁସ୍ତିକ ହୋଇ ତେଢ଼େହୀନ ଇଏ ହଉଛି କିଏ ଆକର୍ଷଣ ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଆକର୍ଷଣ ଭାବ ଯଦି ରାମାୟଣରେ ନାହିଁ ଅଛି ହଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ସେ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇପାରିବେ ଆପଣ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ବା କହିଲେ ଦେଖରେ ହଁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ମୂଷା ଟିକେ ଆଣି ରାମ ଯେତେବେଳେ ତା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ ବାସ୍ ମୂଷିକ କେଡ଼େହୀନ କେଡ଼େହୀନ ହଁ କିନ୍ତୁ ବହିଲା ରାମଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍ ଏ ହଉଛି ରାମାୟଣର ମହାତ୍ୟାଗ ହଁ ଇଏ ଯା ତ୍ୟାଗ କର ହଁ କାରଣ ସେ ପା ସେଇ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେ ପୁରା ଅନୁକୂଳ ନାୟକ ଥିଲେ ହଁ ସେଇ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ବହୁତ କଥା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୟ ଭିତରେ ଫେରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ହଁ କେଡ଼େ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ ରଖିଛି ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଦେଖୁଥିବି ତେତେ ଲେଖୁଥିବି ତୋର ଅଭୟ ଚରଣ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ନୁହେଁ ବାରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଦେଖୁଥିବି ସେତେ ଲେଖୁଥିବି ଏ ଲେଖନି ସେତେ ଲେଖୁଛି ଲେଖି ଲେଖି ଶେଷରେ ହଁ ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ନା ପାଇବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ତେଣୁ ସମୟକୁ କଣ କଣ ହଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋହନିତ୍ୟ ରାଜ ଚରଣ ପଙ୍କଜ ମୋହନିତ୍ୟ ରାଜ ଚରଣ ପଙ୍କଜ কে কি পূজা দেবী তুম্ব পয়র জগন্নাথ হে ঘেন প্রণতি মোর গায়ক সুধাকর বাণীকণ্ঠ পরমানন্দ শରଣ নিজ লেখাରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣେ জগন্নাথ হে মোহনিত্য রাজ চরণ পঙ্কজ মোহনিত্য রাজ একটি পূজা দেবী তুম্ব পয়রা জগন্নাথ হে জ্ঞান প্রণতি মোরা আরতে রস তারণ যুগে যুগে হে নারায়ণ আরতে যুগে যুগে হে নারায়ণ আরতে রস তারণ যুগে যুগে হে নারায়ণ আরতে নিষ্ঠুর এলো কি নিষ্ঠুর এলো কি নিষ্ঠুর এলো কি ঘোর কলি যুগে করা ঠাকুর জগন্নাথ হে জ্ঞান প্রণতি মোরা জগন্নাথ
ଗଲି ତୁମ ଆଉ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଦେବ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମୋତେ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଦେବ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ପରମାନନ୍ଦ ରହେ ନିବେଦନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜଣେଇଲି। ଆଉ ମୋର ବି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଧଇଲାଣି। ସେଇ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି କେବେ ଯିବେ? ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହଡ଼ା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜମା ଯାଇନାହାନ୍ତି। କେବେ ଯିବେ? ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ ଅବସ୍ଥା ହେବେ ତାପରେ ଯିବେ। କେବେ ନାହିଁ ଯାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆରେ ଅଜାମିଳ ମହାପାପୀ ଥିଲା ମଦ ପିଉଥିଲା ମଣିଷ ମାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁକୁମଟା ପାଇଗଲା ଯେ ଯଦି ବୈରାଗୀ ସେ ସୁକୁମ ଧରିଛି ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଆସିବ ଆସିବନି। ଠିକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଧରିଛନ୍ତି କିଛି ହବନି ହଟିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ପୂଜୁଛି କାଳି କାଳି ନିଗମାନନ୍ଦ କଣ କହିଥିଲେ? କଣ କହିଥିଲେ? ମୁଁ ପୂଜୁଛି କାଳି ପୂଜା କରୁଛି କାଳି କାହିଁକି କହିପାରିବେ? କାହିଁକି ସାରେ? ଯମ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବି କାଳି। ହଁ ଯମ ମୁହଁରେ କାଳି ଲଗେଇବି। କିଏ କହିଥିଲେ? ନିଗମାନନ୍ଦ। ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଲେ ପୂଜା କରୁଛି କାଳି କାଳି ପୂଜା କରୁଛି ଯମ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଦେବି ନା କାଳି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ହୁସିଆରି କୁହ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଇଆଡୁ ଚାହିଁ କୁହ। 42 ଦିନ ସିଏ ବି କାଳି ଲଗେଇଦେଲେ ଜମଠେ। ହଉ ସମୟକୁ ଟିକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖ। ଏ ବାବୁ ଇଏ ନାରୀ ଭାବ ଆସିଲା ନା? ନାରୀ ଭାବ ଆସିଗଲା ଆଉ ତେଣୁ କହିଲେ ତୁମ ନାଁ କଣ? ତୁମ ନାଁ କଣ? ବାସ୍ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ରାମ। ରାମ। କହିଲା ରମତେ ରାମ। ରମତେଇତି ରାମ। ରମତେଇତି ରାମ ନୁହେଁ କି? ହଁ ଆର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ଚାଲ ଆମକୁ ରମଣ କରୁନା। ଆମ ସବୁ ନାରୀ। ଠାକୁର ବଡ଼ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲା ରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସୀତା। ଏମାନଙ୍କୁ ତ ରମଣ କରିପାରିବିନି ସମୟ ଆଗକୁ ଅଛି। କହିଲେ ମୁଁ ବହିବି ଗୋପୀନାଥ ବେଶକୁ ହେବ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ଭାଗବତ ବି କହିଦେଇଛି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ତେଣୁ ହୋଇଲେ ଗୋପନାରୀ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହୁଛି ରମଣ ଦେବି ନିଜ ପୁର ଅଛି ନା ପଦ ଆଜ ମୁଁ ରମିବି ଏ ପୁରୁଣା କଥାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ନାରୀ ଭାବ ଗରୁଡ଼ର ଆସିଲା। ଏ ଭାବରେ ନାରୀ ଭାବରେ ଗରୁଡ଼ର ପତି ହେବେ ନାରାୟଣ। ଆଉ ନାରୀ ଭାବ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବି ନାରୀ ଥିଲେ। ସେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ଭାବକୁ ଯଦି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଣ ନାରୀ ହେଇନଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ବି ନାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଇଥିଲେ ନା? ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବା। ବୈଲୋଚନକୁ ବଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ବଳିର ବାପା ମାଳତୀ କନ୍ୟା ହେଇନଥିଲେ ନାରାୟଣ? ହେଇଥିଲେ। ବୈଲୋଚନ ଆୟୁଷ ବାଳକୁ ଓପାଡ଼ିଲେ ନା ମାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ନାରାୟଣ ନାରୀ ହେଲେ ନା ହେଲେନି? ହେଇଥିଲେ। ମୋହିନୀ ହେଲେ। ମୋହିନୀ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ସବୁ ନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି ନାରୀ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଧିକ କହିବିନି। ଏ ଆତ୍ମାକୁ ନାରୀ ବେଶ ଏ ସର୍ବଜୀବାତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ନାରୀ। ନାରୀ ଅଭିରାମ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? ମୁଇଁ ଜଗତ ତୁହି ନାଥ ଆମେ ମିଶିଲେ ହେବା ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ମୁଁ ନାରୀ ତୁ ପୁରୁଷ ଆମେ ମିଶିଲେ ହବା ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜଗତ ଜନ୍ମଗତକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା
आ जन्मगत आमठी लागिनी लागिଛି ନା ताकू कोन जन्मगत लागिछि ନା ନା लागिनी ନା ତାକୁ ଲାଗୁନି हां लागिछि ना ता आगोटा लागिनी ହଁ जो दारुटी ହଁ तैयारी करके रखा है कि बड़ देउल रे ବଡ଼ ଦୌଡ଼ରେ तार जन्मगत अछि ना नहीं अछि ना हां 9 वर्ष 11 वर्ष 19 वर्ष रे से करे गत पाताली हो ପାତାଳି ହବ ନା फेर गोटे नुआ तैयारी करा हो ହଁ किंतु नाथ को काढी नेबे ବାସ୍ फेर जगत तैयारी करिवे ता भितरे नाथ को पुरेई ପୁରେଇ ଦେବେ ଆଉ ताले जगन्नाथଙ୍କର आगाटा होची नारी भितरे अछि पुरुष ପୁରୁଷ से पास समूह रे अंगठणी नाही ना तिना ହଁ सब स्त्री गणा पिंदी ना आगटा होची नारी ନାରୀ ହଁ ता भितरे पुरुष अछि ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ହଁ आम देहटा होची नारी ନାରୀ आ ଦେହଟା ଆମର ନାରୀ भितरे ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ତେଣୁ ସବୁରି ଘଟରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେ କହି ନଥିଲେ ହଁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତୋତେ କଲାନି ମାର ଭଲାରେ କଲାନି ମାର ଆଉ ସେଇ ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏକ ସାଗାର ତାର 15 ଦିନ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୁଆଡେ ନାହିଁ ଆଉ ନା ବା ତା ବାରିଶି ନାହିଁ ନିଆଣ ନାହିଁ ସେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହାଣିକି ବି ପଡିନି ହଁ କୁଆଡେ ଗଲା ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଗାତ କରି ପୁରେଇ ଦେଲା ଭିତରେ କୋଉଠି ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ଆରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତତେ କଲାନି ତାକୁ ନା ମତେ କାହିଁକି ତାକୁ କଲାନି ତାକୁ କଲାନି ତମକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବାର୍ଷି ବାର୍ଷିଲେ ରହିଥାନ୍ତ ତମ ତାରି ଦେହେ ରହି ହଁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣ ଇଏ କହୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଭିଟା ପୋଡ଼ିଲାନି ତାକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ ସିଏ କୁଆଡେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକି ପଶୁଛି ନା ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ଦନ୍ତ ଇତିହାସ ଅଛି ଓଡିଶାରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର ହଉଛି ଦନ୍ତପୁର ଦନ୍ତପୁର ସିଏ ବି ସିଂହଳ ଯାଇଛି ସେ ଦାନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବି ସେ ଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ସାରା ଓଡିଶା କାହିଁ ସିଂହଳକୁ ବି ଯାଇଛି ଯାଇଛି ଲୋକେ ସନ୍ଦେହରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦାନ୍ତଟା ବ୍ରହ୍ମ କି ବାସ୍ ବାସ୍ ସନ୍ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସାତ ପରସ୍ତ କପଡା ଗୁରା ହବ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଢିବେ କାଢିବ ଆଖିମି ଜାଣିବା ନା ଜାଣି ହବନି ମୋଟେ ଆଖି ଦେଖି ପାରିବନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହଟା ଆଜ୍ଞା କପଡାରେ ଭିଡା ହବ ଯିଏ ଆଣିବ ଜାଣି ହଉନି ନା ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଟାକୁ କେହି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ସ୍ମୃତିରେ ବାସ୍ ଏ ସ୍ମୃତି ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ନିଜକୁ ନାରୀ ହବା ନା ହବା ହଁ 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 आ पुरुष को समर्पण हो अपना समर्पणटा गोटा नारी भाव ନାରୀ ए नारी भाव रे गरुड़ ର ପତି ହେଲେ ନାରାୟଣ और गुडा कथा अछि ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗରୁଡର ପତି ନାରାୟଣ अच्छा नारायण को स्त्री ना कोन ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା लक्ष्मी को बापा को ना कोन ବରୁଣ ବା जोर करी को ବରୁଣ वरुण वरुण केउ राज्य रो राजा ମଲା ଜଳାଧିପତି ବରୁଣ ମୁଁ ଜାଣିନି अरे पुराण सब जानि ସବୁ ଜାଣିଛ जलाधिपति वरुण वरुण ऊपर गोटा बंध बांधिले किए ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର हां ठीक कहि ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନ୍ଧି रामचंद्रଙ୍କର कांता ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମା ସୀତା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା କିଏ ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ଜଗଧର୍ମ ରାବଣ ତନୟ ନିହତୁ ରାବଣର ତନୟ ନାମା ପୁଅ ନା କଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକ ଅଗ୍ନି ଶକ୍ତି ରାବଣ ମାଇଲା ବେଳେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଲା କିଏ ହନୁମାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ କେମିତି ଆ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରୁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଣି ଦବାରୁ ବୋଟା ହେଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲେପନ କରାଗଲା ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁରେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପ୍ରେମଦାୟକ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଆଚ୍ଛା ସେ ହନୁ କେଉଁଠି ଅଛି ହନୁ କୋଉଠି ଅଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ପତାକାରେ ଅଛି ତିନିଟା ରଥ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ତା ପତାକାରେ ଅଛି କିଏ କପି କେତନ ତା ନାମ ହେଲା କପି କେତନ କପି କେତନ ରଥର ସଖା କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ନା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅନିରୁଦ୍ଧ କାନ୍ତା କି ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଓଷା ଭୁଲ କହିଲୁ ଓଷା ଭୁଲ କହିଲୁ ମୁଁ ବା ଦେଖିଛି ଓଷା 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 ବା ଦେଖିଛି ବାର କହୁନୁ କଣ ଓଷା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ କହୁଛି ଓଷା ଓଷା କଣ ସିଏ ଇରେ ଉଷା ରେ ଉଷାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ରେ ସେଟା ଉଷା ଉଷା ସାରେ ହଁ ଉଷା 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 ତାର ବାପା କିଏ ତା ବାପା ବାଣାସୁର ବାଣାସୁର ସଂପୂଜ୍ୟ ହମ୍ କେଉଁ ଦେବତା ପାଦ ପୂଜା କରେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କର ତାଙ୍କ କାନ୍ତା ମା ପାର୍ବତୀ
ମାନେ କାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲୁ ହଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ଜାଣି ଏତେ କାନ୍ଥା ହେଲେଣି ଆଉ ସବୁଟା ଜାଣିଦେଲୁ ଜାଣିଦେଲିଣି ସବୁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଛାଡିଦେଲି ସମୟକୁ ନେଇ ନହେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ପାଳିଆ ପାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ହଜି ପାଳିଆ ଆଜି ହାବୁଡରେ ପଡିଥିଲୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପାର୍ବତୀ ହଁ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା କିଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତା ଶିବ ହିମାଳୟ ଚାରି ଦିଗରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୟାଂ ଦିଶି ଦେବତାତ୍ମା ହିମାଳୟ ନାମ ନଗାଧିରାଜ ପୂର୍ବା ପରୌପୟ ନିଧି ଅବଗାୟ ହସ୍ତିତ ପୃଥିବ୍ୟା ତେଣୁ ହିମାଳୟ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ମାନଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଆଉ ଅଧିକ ଯିବାନି ଏଇଠି ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଲେଖିଲେ ଶିର ଶିପତତି ହିମାଳୟ ଶିରରୁ ଶିଖରରୁ କଳକଳ ନାଦରେ ବହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ କିଏ ମା ପତିତ ପାବନୀ ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ନାରୀ ଆହ୍ୱାନ କର ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନାରୀ ଗଙ୍ଗା ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା ଗଙ୍ଗା ଆସିବେ ନା କେମିତି ଆସିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କର ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀରା ପ୍ରଥମ ପଦ ଠିକ ଅଛି ହିମାଚଳ ପଦେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ কৃপা सम्मानी आमर माँ भूणी मैंने आपण मानकर संस्कृतिर शेष पर्याय मंगलाचरण मंगलाचरण में डाकिली क्या गंगा गंगा देवी आउ ये पुराण जगत सर्व देवा देवी की डाकी आज मोर उत्कल पाला प्रेमी देश प्रेमी बंधुगण मो सम्मुखें अच्छा आमर आ कर्तव्य कौन आमर धरी ठाकुर नाम ठाकुराणी नाम गोटे आशीर्वाद नदेले आमर कर्तव्यटा भूले पाला वाला गोटे धर्म तेणु सर्वदेवा देवी की नहीं सर्वकर्मसकु धौत करंतु जाह्नवी गंगा बोलंतु आनंद सागरे अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।